मते दीटा कॉल आसथिला विक्रम पंडा नारे एका जे आपन केसटा बंद करिवे कि नहीं आमे सेटा मारिबा पई भी धमके दैछन्ती सेई जोगुर हमर फैमिली प्रति हमको टिके विपद अछि से पे में पुलिस प्रशासन को मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध जेते पर्यंत हमर केसटा ये न हो सेते पर्यंत ताको बेल रे न छाड़ो तांके भीतर एका रहंतो कॉलेज भीतरे आ हमको न्याय दियंतो जेते पर्यंत मोर स्वामी को जो हत्या करछन्ती तांको जीवित रे न्याय दियंतो मैं तो मुख्यमंत्री को मैं अनुरोध करुछि तांके भी सुविधा को मो पड़े तांके भी सुविधा का तांको संसार सुविधा मोरे एतिका का अनुरोध हम किछ कोइ परनी कौन नंबर आस्तिला कॉल का नंबर कॉल आस्तिला कोन ओली आस्तिला मोर पिला फोन रे का आस्तिला कॉलटा आसिगिरी पिला को अभद्र भाषा रे गाली भी करछन्ती तांके से पिला कहले जे मु रखुची फोन कहला परे कौन पे फोन रखिबे एबे का कथा हो बोले से फोन टा बंद कर देछ किछ कहनी से पिला भी डरी जाइछ हम भी डरी जाउछ हमें घरे भीतर से जो नंबर जो आस्तिला से नंबर कार मु हमें जान से फोन टा नंबर टा कार हमें से एफआईआर देछ एसपी को भी हमें जनेछ हमें जने गिरी से एसपी को से फोन नंबर दीटा हमें देइछो केते थोर कॉल आस्तियो दी थोर का आछि कॉल रे कोन कहिथिले गाली करी अभद्र भाषा गाली करी केस ड्रप कर कि जीवन मारी धमकी देते विक्रम पंडा ना आप माँ पु रोचे तो पिला कहला हाँ आम माँ पु रोचे हो ठीक अच्छे पर कौन हम देखा एति पिला डरिक फोन टा रखी मैडम कौन कहे जो फोन जो आस्तिला का को किसी संदेह रही कि आपनकर ये रो आ गोटे कथा जदी हम कहबा ये जो फोन दुई थरा आस्तिला प्रथम थरा आपन जेतबेला फोन आस्तिला कंप्लेन देथिले ना द्वितीय थरा आस्तिला पर कंप्लेन दे एटा मो सानो देरो कहबा सर कौन कहबे जेतबेला फोन आस्तिला सेही समय रे प्रथम थरा आपन कंप्लेन देले ना द्वितीय थरा रे कंप्लेन देले नै फोन प्रथम थरा आस्तिला फोन प्रथम थरा आसिला परे हमें ताको डिगे बाई चांस कोन ही थले हम ताको सीरियसली नेलुनो द्वितीय कॉल आसिला पर आम सीरियस नेलु सीरियस नेला पर मु जागिरी एसडीपीओ सर आ आईआईसी मैडम सहित मते कथार्ता कली आ लिखित आकार रे मते कंप्लेन को डेट रे कॉल आस्तिला और केबे एफआईआर देले को डेट रे देले गोटे कॉल आस्तिला 27 तारिख दिन आ गोटे कॉल आस्तिला 28 तारिख दिन मु एफआईआर देछि 3 तारिख दिन केते काहे गेला मु सार कहली सर एक्चुअली इनक्वारी करंतु इनक्वारी कला पर दबा बोली कि तापर मते पुलिस पक्षर कहिथिले एफआईआर दा पई बोली कि किछरा मोर पर्सनल काम होतला जा द्वारा कि टिके लेट होला सर देखो मैडम देखो आपण बहुत दिन पर गोटे आपण डेमो मध्ये देखिथिले कि बड़ी भाबे मारिथिले ये हेतिले बहुत दिन पर मीडिया सम्मुख रे आछिले कि बड़ी भाबे देखुचंती आ कि संपुक्त अछि बिली भाबुचंती ना कोन भाबुचंती आपण देखंतु तदंत चालीचे पर्यंत तदंत सरीने आ तदंत जो पर्यंत सरीनी पुलिस प्रशासन तो सेमानकर तदंत जोरसोर चलैचंती आमे जेतळ एफआईआर देथिलु एफआईआर हमर का नाम मध्ये हमें मेंशन कर नथिलु जेहेतु हम भाईंकर मृत्यु होइतिला हमें से अनुसार हम एफआईआर देथिलु एवं पुलिस तार पुंखानुपुंख भाव तदंत करी से दोषी मानक जो 16 जन मानक अरेस्ट करिसंती तेणु पुलिस तो आउरी तदंत चली तदंत जो पर्यंत न सरी आमे मध्य किपरि कहू जे आउ कि अछि कि कोन छाड़िबो हमर पुलिस प्रशासन ऊपर संपूर्ण रूपे भरोसा अछि एवं तांगर तदंत ऊपर मध्य हमर संपूर्ण रूपे भरोसा अछि से माने अति घनिष्ठ रहिथिले वर्तमान ए सिचुएशन आपण किबोली भाबे देखुछन्ती जे तळ दिन कथा जदी आपण जदी मन पकेबे किबोली भाबे देखुछन्ती देखो तांकर संपर्क देखो तो मु जेतले विक्रम पंडा जेतले घर को आसिले सेतले पिला को सम्बोधन देछि पिला को आगली करी धरिछि मते भी तांके कहलो हो दोषी साब्यस्त होबो बोले तांके भी सेता भी कहचंदी मु भी कहचंदी पांपरो जानचंदी 35 वर्ष रे अपन सांग अपन जानचंदी हमर हस्बैंड किमिति टाइप रे लोक तांके केते भलो लोक तापर जानचंदी जानि कि तांके हां हां कहले हां हां करी करी देखि कि तापर पळेनी जेते बोले मु जानली जे तांकरे जेते न्यूज़ रे सुनली सेते बोले मोर बहुत माने देह को बहुत बाधिला आश्चर्य हो गले मु भाभी चिंता करि पालेनी जीवन रे जेमिति गोटे सांग इमिति मर्डर कर देबे बोली मैडम आ गोटे दिन देखंतु जेतबे पूर्व मध्ये देखिछन जेतो समस्त जानि छी विक्रम पंडा आ गोटे घनिष्ठ बंधु सेतबेले भी आपण तो मिसितिबे ना विक्रम पंडा सहित हां हमें से पट हमें ना हमें सेतबेले हमें से घरे का थिरुनी रे कंडा फर्स्ट लाइन रे
ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କେମିତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଇଏ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି। ନା ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଘଟଣାରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହଉଛି କି? ହେଇଥିବ ହବ ନା। ହଁ ନା, ମୁଁ ତ 100ରୁ 100 କହୁଛି, ମୁଁ 100ରୁ 100% କହୁଛି। କାରଣ କଣ ଥାଇପାରେ? ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନରେ ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ନା କଣ ହେଇଛି ଭିତରେ। କେବେ ହେଲେ ବି ଯେମିତି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ପିତାସ ହେନା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି? କେବେ କିଛି ଘରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେସ୍ ଯଦି ହଉ ଭାବେ ଘରେ କୋର୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ହଉ ମତେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଘରେ ସେମିତି କଥା କେବେ କହିନି। ତାପରେ ସେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଯେ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲେ ଘରେ ବି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି କଥା ହେବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି କଥା ହେବେ ସେମିତି ନର୍ମାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ବି କିଛି ହେଲେ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଡିପ୍ରେସନ ଅଛନ୍ତି କି କଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ସତର୍କ ହେଇଥାନ୍ତେ ନା, ସେଟା ବି ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିନି କିଛି ସେ ଭିତରେ ଏକା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଗ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଗଲି ବୁଲିକିରି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋସା ନୂଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେତେବେଳେ କଥା ହେଲେ? 6ଟା ଅଧକୁ। ତାପରେ ଆଉ କଥା ହେଲେ ନାଇଁ। କଣ କହିଥିଲେ? ତାପରେ 8ଟା ଅଧକୁ କଥା ହେଲି ଯେ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କେ ରାନ୍ଧୁନି, ମୁଁ ଆସିଲା ଟାଇମ ହୋଟେଲରୁ ମୁଁ ଭୂପତିରୁ ପାର୍ସଲ ଧରିକିରି ଆସୁଛି। କଣ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ରୁଟି ତରକାରୀ ବାସ୍ ସେତିକି ଏକା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଘରେ ଯେହେତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା ଘରେ କେମିତି କଣ ମାନେ କିଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବା ନା ଆମର କେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଖେଳିବାଟା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ନଫରତ ତାଙ୍କେ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଖେଳା ଖେଳି କେବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମର ଘରେ ବଂଶ କେବେ ନାହିଁ। ଆମେ କକା ଦାଦା ହଉ ଦିଅର ହଉ ଦେଢଶୁର ଆମ ଘରେ କେହି ଖେଳିବନି। ଆମେ ଗପ ମାଡି ବସିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ ସିନା, ଆମ ଖେଳା କିଛି ନାହିଁ, ଖେଳିବାର କିଏ ନାହିଁ। କୋଉ କାମରେ ଯାଉଛି ମୁଁ 8ଟା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏବେ ଯେ କହିଥିଲେ 8ଟା ବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲେ ନା ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଥାନାରେ ମୋର କାମ ଅଛି, କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି ସେତିକି କହିକିରି ଏକା ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇନି କି ଆଉ କଥା ବି ହେଇନି, ଫୋନରେ ଯାହା କଥା ହେଇଛି ବାସ୍, ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଉ। ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ 10ଟା ବେଳେ ଦେଇଛି କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ? ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଏକା ଜାଣିଲି ତାଙ୍କର ଯେ ଜୁନିୟର ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସେ ଆସିକିରି ଫୋନ କଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଆଉ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ଏ ଦି ଜଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ପାଇଁ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା କଣ କାମ କରିଥିଲେ, କଣ ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ? ସେ ରାଜନୀତି ବିଷୟ କଣ ହଉଛି ନା ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିନି। ତାଙ୍କେ କଣ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ କଣ ଥିବେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଯେ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ମର୍ଡର କରିଦେବ ଏମିତି ଲୋକକୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଇଏ କରିକିରି ସେଟା ଏକା ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଟାଇପର କରିବେ ବୋଲି ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣି। ଯଦି ଆଙ୍କେ ବି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନହେଲେ କି ଆଙ୍କେ ବି ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ତାଙ୍କେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି, ମାରିଦେବେ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଡାମ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ ଉଭୟ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ହଉ କିମ୍ବା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ହଉ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ପାଇଁ, ପାଣି ନାହିଁ ତ ସରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନି, ଏସବୁ ଆପଣ ଦିଅରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତି ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଜିନିଷ। ଆପଣ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍મેଳନ ଡାକିବାର କଣ? ମୁଁ ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକା ମୁଁ ଜୀବନ କଣ ବିପଦରେ ଅଛି? ହଁ ପିଲାକୁ ଧମକେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ଏକା ଡରିକିରି ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମର ଡର ଟିକେ ଅଛି। ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ପୁଲିସକୁ କିଛି protection ଦେଇଛି କି? ହଁ ଆମ ସାନ ଦିଅର ସବୁ ଲେଖିକିରି ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସାନ ପୋଲିସ ଦିଅର କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି? ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ। ସେ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ? ସେ ନମ୍ବର ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ବର ବ୍ୟସ୍ତ ଆସୁଛି ଆଉ ଲାଗୁନି। ଟ୍ରୁ କଲର କିଛି ନା କଣ? ଟ୍ରୁ କଲରରେ ଗୋଟେ ଭିକି ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦାସ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସବୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଥାନାରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ।